गोटे गरीब ब्राह्मण जीवन में घटी जाइछि एक लोमटांकुरा सत घटनाटीए। से जीवन में केबे भी भाभी नथिला कि ता जीवन में एमिति सब अघटन घटीजिव। मनीष जहा आशा करि नथाए ताहा आपे आपे घटी जाए। हाँ बंधु माने, से गरीब ब्राह्मणर सुंदर अनुभूतिटीए जहाकू शुणिला परे निज भितर थिबा एक मैला चिंताधारा को बाहर करदेबे। बंधु माने, आपण महाप्रभुंकर कहानी निज इच्छा देखुना, केवल महाप्रभुंक कृपारू आपण माने अनुभूति शुणी पारुछंती। से न चाहिए तांकर अनुभूति शुणिबा और कहिबा ए छारा मनुष्य पक्षे कदापि संभव नुहे। जदि आपण अनुभूति देखिबा पाई ए पर्यंत वीडियो देखुछंती तेबे दयाकरी महाप्रभुंक कहानी को शेष पर्यंत शुणंतु। ताहाले जाई सर्वशेष महाप्रभुंकर एक अमूल्य कथा को जानी परिबे। कथाटी होची पुरातन कालर। दिने गोटे गाँव एक गरीब ब्राह्मणटीए बास करुथाए। सेतबेले से भगवान श्रीकृष्ण को बहुत भक्ति करे आउ तांकरी सेवारे तार दिन सरी जाए। सबुबले प्रभुंक नाम भजन कीर्तन करे। प्रभु को हृदय से भारी भल पाए। किंतु ब्राह्मणटी गरीब होइथिबारु ताकू साई पड़िशा रे केही भल पांती नाही। एमिति कि स्त्री पिला छुआ मध्य भल पांती नाही। दिने से ब्राह्मण प्रभु को गुहारी करी कहिबाकू लागिला, हे प्रभु, हे लीलामय, मु तो आपणकर सबुबले पूजा अर्चना कली, आपणक सेवारे रहिली, मोर पैसा बा आसीबो कोठू? मो पाखरे पैसा नाही बोली मते मो स्त्री पिला छुआ मध्य भल पाउ नाहांती। हे अनंतमय, मते किछि धन दियंतु जेमिति समस्ते मते भल पाइबे आउ मोर समाज एक परिचय सृष्टि हेबो। एमिति प्रभु को जणाई ब्राह्मणटी घर को चलीगला। से दिन राति रे प्रभु ब्राह्मणर स्वप्न रे आसी ब्राह्मण को कहिबाकू लागिले, हे भक्त, तोर किछि धन दरकार ना? हौ, मु तते धन देबी, हेले गोटिए शर्त रे। सेउठु से ब्राह्मण जनक कहिला, कुहंतु प्रभु, आपणकर की शर्त अछि? एहा सुनी प्रभु कहिले, ए धन जहार तारी कामरे लगेबू, बुझी पारिलु कि नहीं? एमिति कहिदेई प्रभु उभान होइगले। ब्राह्मणटी हठात निदर उठी पड़िला। एमिति स्वप्नटीए देखी निजको बहुत गर्वित अनुभव कला। तापर से ब्राह्मणटी जो मंदिर रे पूजा करुथिला से मंदिर को भक्तंकर सुओ छुटिला। धीरे धीरे से ब्राह्मणटीर धन बढ़िबाकू लागिला। धन बढ़िबा हेतु से धन को नहीं सुधरे लगाइला आउ धन को द्विगुण तो करिबारे लागिला। जेहेतु पाखरे पैसा होइगला से धीरे धीरे प्रभु को भूलिबारे लागिला। सेउटु ऊपर थाई अंतर्जामी भाबिले, अरे ये कौन धन पाई मते भूलिगलानी? मु जहा कहितली तार मन नहीं बोधे। प्रभु कहितले धन जहारे तारी कामरे लगेबू, हेले से तो प्रभुंक धन को निज धन भाबी नेलानी। एसबु चिंता करी प्रभु एक जोगी बेश नहीं से ब्राह्मण पाखरे आसी पहुँचिले। ब्राह्मणटी सेतबेले नदी कूଳରେ थिला। से स्नान करने पानी रे पशि थाए। सेतिक बेले जोगी रूपी भगवान विष्णु ब्राह्मणटी को पछरु डाकी कहिले, राम राम। हेले से ब्राह्मण कहिला कि हट हट, जा तो बाटरे जा। सकाळु सकाळु चली आसिला मिठा मिठा कथा कही पैसा मागिबाकू। एहा सुनी प्रभु आश्चर्य होइगले, किंतु पुणी थरे कहिले राम राम। पुणी से ब्राह्मण कहिला, हट हट, तो बाटरे तू जा, मते हैरान करना। द्वितीय थर पर एमिति व्यवहार देखी प्रभु चिंता कले कि याकू गोटे परीक्षा रे पकेइबाकू पड़िबो। सेठू भगवान अविकल से ब्राह्मण रूप नहीं से ब्राह्मण घर को गले। तापर से ब्राह्मणटीर स्त्री स्वामी रूपी प्रभु को देखी कहिला, अरे तमे तो सांगे सांगे जाइथिलो, एते जल्दी कौन चली आसिलो जे? सेठू ब्राह्मण रूपी भगवान कहिले, जानिच, मो परी अविकल दिशुथिबा एक व्यक्ति नदी कूଳରେ मते बड़ बड़ आखिरे चाहुतिला। मु ताकू देखि शीघ्र पळै आसिली। हौ हौ, मु जाउची ठाकुर घरे प्रभुंक पूजा अर्चना करिबी। से व्यक्तिटी जदि आसिला ताहाले ताकू जमा घर को पशिबाकू देबनी। एहा सुनी से ब्राह्मणटीर स्त्री कहिबाकू लागिला, तमे भीतर को जाओ, मु से भंड कथा बुझुछि। से स्त्री लोकटी तो जानी न थाए से भगवान बोली। से केमिति बा जानिबो?
स्वामी नदी कूलକୁ स्नान କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। स्नान କରିକି ଆସିଲେ पुणी अविकल निज स्वामी भଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ଭାବିଲେ କି ଭଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଘରକୁ ଆସିଛି, କାରଣ ଆଗରୁ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଉଠୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବି ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିଥୁମ ପିଟିଲେ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗାଳି କରି ଘରେ ପୁରେଇଲା ନାହିଁ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେ କହିଲା ପରେ ବି ତା କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସବୁ କଥା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଧୁମ ପିଟିଲେ। ତାପରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ସେଉଠୁ ଗୋଟିଏ ସଭା ବସିଲା। ଦୁଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ସେଉଠୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଥାଏ ମୁଁ ଅସଲି, ଆଉ ଭଗବାନ ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଥାଏ ମୁଁ ଅସଲି। ଏମିତି ଦେଖି ରାଜା ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀର ଗୁପ୍ତ ଭାଗରେ କିଛି କଟା ଦାଗ ବା କିଛି ଚିହ୍ନ ଅଛି କି? ସେଉଠୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘରେ ଗୋଟିଏ କଳାଜାଇ ଅଛି। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ନେଇ ଚେକ୍ କରାଗଲା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଳାଜାଇ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ରାଜା ଏସବୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ଲୋକଟିର ଯଦି କିଛି ପୁରୁଣା ହାତ ଲେଖା ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେଉଠୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିର ପୁଅ ଘରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ 2 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶୁଦ୍ଧ ହିସାବ ଖାତା ଆଣିକି ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାତାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି କହିବାକୁ କୁହାଗଲା। ହେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା କାଲି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏ ମଣିଷର ମନେ ରହୁନି। 2 ବର୍ଷ ଖାତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ହେଲେ ଭଗବାନ ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲେ, ତୁମେ କୁହ ଏ ଖାତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଖାତାରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ଥିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କହିଦେଲେ। ତାପରେ ସଭାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଣ୍ଡ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ରାଜା ଶୁଣାଣି କଲେ ଯେ ସେ ଭଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଭକ୍ତଟି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ବାହାର କରି ଭଗବାନ ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନା କରୁଛି କାହିଁକି ବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ? ସେଉଠୁ ରାଜା ତାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦା ହେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି କରିବ କ'ଣ? ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଏମିତି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲା ଆଉ ସେଇଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଧନ ନଥିଲା ଭଲ ଥିଲା, ଅନ୍ତତଃ ପିଲାଛୁଆ ବାପା ବୋଲି ତ ଡାକୁଥିଲେ। ହେଲେ ଧନ ପାଇଗଲା ପରେ କେହି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଜୀବନ ଆଉ କାହିଁକି ରଖିବି? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଭିତରେ ସକାଳେ ଆସିଥିବା ଯୋଗୀ ରୂପୀ ଭଗବାନ ପଛରୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ରାମ 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 ରାମ। ହେଲେ ଏଥର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଗୀକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ରାମ ରାମ କହିଲା। ସେଉଠୁ ଭଗବାନ ଟିକେ ହସିକି କହିଲେ, କଥା କ'ଣ? ସକାଳେ ରାମ ରାମ କହିଲା ହଟ ହଟ କହୁଥିଲ, ଏବେ କ'ଣ ପୁରା ବଦଳି ଗଲଣି? ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣଟି କହିଲା, ଧନ ଲୋଭରେ ରାମକୁ ଭୁଲି ମୁଁ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା ଆଉ ନିଜକୁ ବଡ଼ ପାପୀଟିଏ ବୋଲି ଅନୁତପ୍ତ କଲା। ଏହା ଶୁଣି ଯୋଗୀ ରୂପୀ ଭଗବାନ ବାଧ୍ୟ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଟିକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ଘରେ କ'ଣ ମୋତେ ମୋ ପିଲାଛୁଆ ପୁରେଇବେ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରୂପୀ ଯୋଗୀଟି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିକୁ କହୁଥାନ୍ତି, କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଯାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଗୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆ ସ୍ନେହ ଆଦର କଲେ। କାରଣ ଘରକୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା। ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖାଇ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ସେଉଠୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଲମ୍ବ ହୋଇ
तले पड़ जाई कहबाकू लागिला, प्रभु सबु तुमरी, ए धन भी तुमरी, ए मन भी तुमरी, ए आत्मा भी तुमरी, ए सारा संसार तुमरी, मु तुमर पादधूली सहित समान नुह प्रभु। हेले निजको पैसा अंधरे मु सर्वश्रेष्ठ बोली भाबुथिली। हाँ बंधु माने, महाप्रभुंकर सबु किछि धन दौलत कोठा बाड़ी सबु तांकरी कृपारु मिलिछि। से न चाहिले किछि संभव होई परिबनी। आज आम मानक पाखरे धन अछि ताहा केवल भगवान को कृपारु। हेले आमे माने धन को पाई कଳି जुगरे भगवान को भूली जाउछे। जिए सबु देइछंती तांकु ही शेष रे भूली जाउछे। हेले गोटिए कथा मन रखिबे, पैसा अधिक उपार्जन कले कहीं खुशी रे रही पारिबे नाही, बरम से अधिक दुख पाइब। सेतिपई जदि प्रभु आपण को अधिक धन देइछंती से धन को निजे उपभोग करिवार अधिकार नाही, कारण से धन हेउछि महाप्रभुंकर। आउ ताहा महाप्रभुंक सेवारे लागिबा उचित। आउ सेइतरु जहा बळिब निजर चलापथरे लागिबा उचित। बंधु माने, आज जी धनी काली से भिकारी, यही तो दुनिया। सेतिपई पैसा पछरे न गोड़ई भगवान को डाकी उचित कर्म करंतु। आपे आपे बचिया पई भगवान धन प्रदान करिवे। हाँ बंधु माने, यही सत कहानीटी जदि सतरे आपण को हृदय को छुईची तबे वीडियो को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ सर्वशेष रे कमेंट रे लिखंतु जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।